मुझे कौन करी सूर्य दिन को दिन आहरी अधिक मद पिउछंती से काहरी कथा शुणु ना सबुदिन मद पी आसी घरे झगड़ा करवा तांकर अभ्यास हो गलानी। अरे मु तो भाभी मत बाहला से सुधुरी जीवा बोली हेले पुअटे जन्म है मद छाड़ूनी। आज भी राति आसी 10टा बाजिलानी एजाए तार देखा ना हौ कि समय अपेक्षा कर। आज मु चिकेन आनी ए चिकेन को टिके फ्राई करी दे मत भारी भोक लानी मु खाइबी ए ना सुजा एते कहले परे मजा पुणी आज तई मगा भी आछियो आ तुम हाथ चिकेन दैछ। अरे आज बड़ा गुरुवार जरे आम घरे आम तो रंधावेनी सेवन तो भूली गया। सातिकरे लोग सातिकरे रहो मते अबे पाठ शिखाने चुपचाप चिकेन ना आ मत रोसाई करी दे ना तुझे मु रोसाई करी पाइबेनी। आज बड़ी गुरुवार धरे मु एते बड़ काम करी पाइबेनी तुझा और कहलो तू चिकेन रोसाई करबनी ना मु रोसाई करी पाइबेनी मु तो भात ला रोसाई करछि सेरा तुमे खाइ दिया। और कहलो तू मो पाई भात डाली रोसाई करछु सेटा पुनी मो खाइबे ना तू एमिति रे मानिबुनी माडो हेले तू कौन तो भोपारो चिकेन रोसाई करी दबो। खाली हाथ उठाई छे चिकेन रोसाई करी न दऊ ताहेले मारी मारी तो जीवन नहीं जीवी। आज हूँ गुरुवार तभी मत मारू जीवन डुमाई देले भी मुझे चिकेन रोसाई करी पाइबी तू चिकेन रोसाई करबनी ना मैं रोसाई करी पाइबी केमिति रोसाई करबनी मो भी देखती रोसाई करबनी। जदि माइकिरा तू मते शैतान कहिलु ए चिकेन रोसाई कर ए सूर्य आज भी तू बहुत रात को अत्याचार करछो ओय सूर्य आई सूर्य अरे एते कोइला परे मध्य राति ओदर मद पियासी मो राति परे एम अत्याचार करछो अबे तू मनीष ओडे कुकुर बे ओ बाबा मो कुकुर बालणी जाई छे कुकुर केवल ई हरामजादी भाई हाउ ई हरामजादी भाई तमे मो ऊपर हाथ उठैलो ठीक अछि बाबा हेले मु कहि दउछि এই হারামজাদি যদি মুহ উপরে জবাব দেবো তাহলে মো তা জীবন নাই।
ଆରେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତୁ ନ ମାନି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ବି ଆସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଉକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛ। ଆବେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ ବେ? ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି। ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ଖରଚି ମାନେ ଗୋଟେ ହଇଟା ଖିଆ କୁକୁର ସମାନ। କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଗଣକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ବଡ ଛୁଇ ମାନେ ତୋ ବଡ ଭାଇ ସମାନ। ମୋ ଆଗରେ ତୋ ଜୟକୁ ଏତେ ବଡ ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁଛ? ଅଛି ତୋତେ? ଆରେ ଅଛି ତୋତେ? ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମତେ ଗୁଣା ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ଭାଇର ତୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ହାତ ଉଠାଇଲୁ আরে এ মা ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଉଛେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି। ନହେଲେ କଥାରେ କିଛି ଭଲ ଆରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ସହିଲା ପରେ ମତେ ତ ଏଇ ଘରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆରେ ଏଇ ନତସ ଆରେ ମୋର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମୋର ବି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ କଥା ଶୁଣି ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଜି এই মুহূর্তে এই ঘর ছাড়ি চালি যা। আর চলো না তো আর তুমি মানে কাইকি এ ঘর তক চালি যাব তো এই সোটাটা চালি যাও। আবে সিগান যেতে শীঘ্র পারছো এ ঘর তক চালা ও পরি খোলা কর দিলে কেটে বার আরাম দাদা চালি যাও বাবা তুই ঘরে বাহার করে বাবা। ବାପା ତୁझ ଯଦି ଘର ଚାଲି ଚାଲିଯିବ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ବାପା? ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଚାଲି ଯାଉ ରେ ମା, ଏ ସୌତାଟା ଚାଲି ଯାଉ। ଏ ସୌତାଟା ଯଦି ଘରେ ରହିବ କେତେବେଳେ ତମ ମା ପୁଅକୁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରେ ମାରିଦବ ରେ ମା। ଚାଲି ଯାଉ ଏ ହାରାମ ଜାଦା। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ବୋଉ ଆଉ ଝିଅ ଝିଅର ସେବା ଖେଳେ ମତେ ଏ ଘର ଚାଲିଯିବା କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହେଲେ ବାବା ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ମୋର ବାପା ମାନେ ମୁଁ ତମର ପୁଅ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କେ, ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ହରମଜାଦା ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ କି, ମୁଁ ତାର ବାପା ନୁହଁ। ଆଜି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି এই ঘর ଚାଲିଯିବି। কেবে ফেরিনি বাবা, কেবে ফেরিনি। যেতে শীঘ্র পারছো আর চল যা। তো পরে খুয়া করছিলে কেটে নথলে কেটে হারামদা মারি মারি জীবনে মার দিবে হারামদা। আলিদা তো পরে পুଅ এই ঘরে ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
तुझ्या घरका मा तुझ्या चाली गेले मा तुझ्या चाली गेले से चाली जाओ रे माँ से चाली जाओ केते दिन एमिति बारे मद पी एस करी बोलबो टंका पैसा सरी गले हमकु दिने ना दिने मन पकाई ए घर को निश्चय फेरी आसबो तू चिंता करनी रे माँ आम तो सहित अछु ओरे माँ से शैतान भाई तू चिंता करनी रे माँ अरे मना तासा अरे जोईपो से शैतानटा जहा कई गला तमे माने मन हुना करिबो नै रे माँ चाल रे मना तासा घर भीतर को चल चल जोईपो